Bonjour tout le monde, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هزو المعرف لا كنت تيجي المراني قلنا دي توالين ديناها. جيسبر بخير ان شاء الله بخير راكو يتلام تمخنو مثي امس وشرب الخوت. هسا قدني غاس اد نخدم نكين غير ليك بيس دو بولي دو مارس الكونجيلاتور فينالمون سي فغاد لي زيل. Donc peu importe c'est du poulet, soit des ailes ou c'est des cuisses de poulet, c'est de la viande de poulet quoi. C'est de la viande blanche. On va faire aujourd'hui ces ailes de poulet avec une sauce de soja, de l'ail, du paprika, du sel, et ainsi de suite. On commence sans perdre du temps. Donc, les ailes de poulet. Donc, on a pris un peu de coriandre. Un peu de paprika pour donner la couleur. Un tout petit peu de sel, j'en mets pas beaucoup parce que la sauce de soja, elle est salée. Donc, j'ai juste à mettre un tout petit peu. Il y en a qui aiment le sel, il y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, j'adore le sel, mais pas, il faut pas exagérer non plus. Hein. De l'ail. Je mélange tout ça. نخلط كاع هذيك التوابل le poulet les ailes في الجناح تاع البولي هذاك ونخليه 20 دقيقة حتى يشرب هذيك التوابل. نروحو نخلطو la sauce de soja. On va préparer la sauce de soja à mettre pour ce poulet. On prend la sauce de soja. On met un tout petit peu de sauce de soja. Pas vraiment beaucoup. On regarde avec nos yeux. نديرو شوية la sauce de soja باش نسقي به هذيك les ailes تاع le poulet. La sauce de soja plus un peu d'huile, pas beaucoup non plus, hein, et 3 cuillères de miel. Bismillah. ها قلت انا نديرو شويه لا صوص دو الصوجا مع شويه زيت و3 ملاعق ولا 2 ملاعق تاع العسل. صوص دو الصوجا كي وزريغه ما الا يتنوزو بارتو. سي ان برودوي خدمنا واخا ياسر البواسون راه ماشي كني دمنان متسام 3 زمام تتخدم شي طاحن الزيت استانو متاكين صافي على فيغ. غنخدم على حسب كيونا شي كسا رانجي رواتي نخلط نخير هكا لاصوص كيما ياكل الزيت كاين راك متاكين تنخيط بيان كاين هذا لاصوصينو تسمير الي بوليني il est fait nos poulets. Je verse ma préparation de l'huile et le miel et la sauce de soja sur les ailes de poulet. Je racle parce qu'il y a le miel au fond et c'est du gâchis. Je ne l'ai pas mis ici pour le jeter. Voilà. Frire les ailes. On va tout mélanger. Je laisse mijoter quelques minutes aussi. هات نتجدس وش الطاح
نخليه شويه مع هذاك لاصوص بس باش يعطي هذاك لازال تاع البولي يشرب من لاصوص هذه باش يكون عندها البنه فيما بعد. ندير هذيك لاسيت دوسو اي اون ريفيان فيما بعد. فوالا ريغارد البلاي ديال تفراوني تيازي تاع الفور. انا غاس بابي كويسون mais c'est pas une obligation de papier cuisson. Tini le plat yéguénon est salé, c'est pour ça que le papier cuisson. Tino مسايرة وستقارو وساغرة يقدها غود تاع مثلا زعما تدمم n'importe quel niveau de pomme de terre. Voilà, j'ai préparé ce plat. J'ai mis dessus le papier cuisson pour ne pas coller. Et je vais mettre, bien sûr, j'ai chauffé le four à 200 degrés parce que mon four est là, celui qui tourne, ça cuit en bas et ça cuit dessous. Donc 20-15 minutes, ça dépend. Et celle qui n'a pas le four avec le petit merwaha hadik, qui est معندهاش le four زعما qui a le ventilateur, تقدري تشعلي الفور ديالك من تحت كي يطيب تقلبيه ثينو نسارا يكوش غي سبوين سودا سفلا اتسب سودا مت اباراتين اكسومنين سوبولين تاع داخل. Voilà, on va commencer à mettre nos ailes doucement comme ça. On verse le reste de la sauce dessus. نسمير لا صوص نديقي من سفلا تفراوين كوبولي نديرو هذاك لا صوص فوق هذاك لي زيل دو بولي مع لاي نديرو كلش وندخلوه للفور. Et on va mettre tout ça au four. Le four غادي يبقى نتوالي de toute façon on va surveiller la cuisson. Je reviens. Alors j'ai fait cuire quelques pommes de terre à la vapeur. Là je vais mettre un petit peu de beurre dans la poêle pour sauter mes pommes de terre. Voilà, c'est pas de batatas de سكسوت صفورة خديت باش تسهيتي تيكون ورست كاع شطح فودي داخل المقييكي هفتي السطير شطح هاد شاري كاز بيان سور هاد جغوفي كادي فسين les pommes de terre qui disparaissent de la vapeur, plus un air de les endives, de la vapeur aussi, de sauter ainsi. Voilà. Je viens de dire à propos des pommes de terre que j'ai fait passer à la vapeur, plus quelques endives aussi que je vais faire frire dans un petit peu de beurre pour accompagner les ailes de poulet que je viens de sortir du four. Vous allez les voir bientôt. Bientôt. Les voilà, nos pommes de terre, elles ont pris un peu de couleur. On va les enlever. Et qu'est-ce que tu vois, le batata n'a pas la couleur des chataha qui poudin khadama al maqlin. Donc, est-ce que نكس ويا خطر بوت ديجا كيما شفتوا يا البنات البطاطا ديالي خدات شويه لا كولور ديجا طايبه في لا كسكسيير دونك غير باش تاخذ لا كولور ننحيها وندير في نفس المقله لي زونتيف تاعنا مع شويه الزبده. Toujours, on va mettre un tout petit peu de beurre, juste une noisette de beurre. ديرنا شويه زبده ونديرو لي زونجيف ديالنا الداخل اللي طيبتهم في لا فابور.
Donc on va mettre les endives dans la même poêle avec un tout petit peu de beurre. On va les faire frire quelques minutes. On va les tourner. هذا لي زوندي باقيين نصفوا هذا الشوتوسي احنا راه شطح مفوزين ديما مقليين جوست داوين لا كولور باسكو بوان ابري ما تبغى تستانو تشطحي فيه فالكان انا شطح ديجا ثاني مليحه اللي بغات ديرو فلفل الكحل ولا حاجه دير فوالا moi je mets rien je laisse comme ça peut-être je vais saupoudrer un tout petit peu de l'ail dessus بس راه شطح التيشيرت يقورن نتا غتدي كاسي الحانوت ديكورو فيت في كان كاين ماشي حاجه غيكون طاس ان فيت جوست دير كلبو après c'est prêt tout est prêt c'est un repas équilibré il y a tout ce qu'on veut la protéine un légume féculent. J'enlève dans une assiette. Les ailes au poulet yepoued. Elles sont bien cuites, elles sont rouges, elles ont pris la couleur rouge, elles ne sont pas cramées parce qu'on a mis le papier, comme je vous ai dit, cuisson, parce que mon plat il fait griller les choses. Hein. Donc voilà, on va passer à la préparation dans un plat. Le voici, notre plat est prêt. Je ne sais pas comment vous le voyez. Voilà, on trouve en fait un légume, du poulet, c'est des protéines, c'est féculent, c'est des pommes de terre, soit le riz ou le pain. Là, c'est un plat, je vous présente un plat équilibré qui est bon pour la santé. J'espère que ma recette vous plaît. Et je vous dis, je vous remercie d'avoir regardé cette recette. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre recette. هذوك تديني ثلاثه كيدي توالين جيسبيغ لا روسيت كينو سهل سامته كوين كيك ودني غير ليك خامن ماشي لي حاجه يوارنا دسناتايا سي اون روسيت كيليبري تيتيون ادوني سان الديابيت مدونو نسارا فيها يصحى ري قالب ما ديت كان روز غادي تي بطاطا سي با بون ياك توجور تشرينا كاع تشرا دي سو بروتين دي سو لي ليغوم ليغوم اني شي هو نسبوت ما هو كتد لا كاروت داخل بومين ليسونسيال تشرا كاروت موس تشرا كاروت تشرا فيربي سي فغا زرا كوشاي مي بون فيربي طفا اما لا كاروت اما ذا النظام اما لي زون دي فيغي نورمالمون ين بارتو ان شاء الله لا روسيت ديالي عجبتكم وفوالا نقولكم دمتم في رعاية الله تجيكم مرض لهنا الخير ارتشكين ارس النظام ديال لا روسيت تاع الداور ان شاء الله راك تعجب في الامان. Bonjour tout le monde, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هزو المعرف لو كنت تيجي المراني قلان دي توالين ديناغا جيسبر بخير ان شاء الله بخير راكو تلام تمخنو مثي امس وشو تلخت هسا قدني غاس اد نخدم يمكن غير لي كويس دو بولي دو مارس الكونجيلاتور فينالمون سي فغاد لي زيل دونك peu importe c'est du poulet soit des ailes ou c'est des cuisses de poulet c'est de la viande de poulet quoi. C'est de la viande blanche. On va faire aujourd'hui ces ailes de poulet avec une sauce de soja, de l'ail, du paprika, du sel, et ainsi de suite. On commence sans perdre du temps. Donc, les ailes de poulet. Donc, on a pris un peu de coriandre. Un peu de paprika pour donner la couleur. Un tout petit peu de sel, j'en mets pas beaucoup parce que la sauce de soja, elle est salée. Donc,
J'ai juste à mettre un tout petit peu. Il y en a qui aiment le sel, il y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, j'adore le sel, mais pas, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. De l'ail. Je mélange tout ça. نخلط كاع هذيك التوابل لو بولي لي زيل في الجناح تاع لو بولي هذاك ونخليه 20 دقيقة حتى يشرب هذيك التوابل. نروحو نخلطو la sauce de soja. On va préparer la sauce de soja à mettre pour ce poulet. On prend la sauce de soja. On met un tout petit peu de sauce de soja. Pas vraiment beaucoup. On regarde avec nos yeux. نديرو شوية la sauce de soja باش نسقي به هذيك les ailes تاع le poulet. La sauce de soja plus un peu d'huile, pas beaucoup non plus, hein, et 3 cuillères de miel. بسم الله. ها قلت انا نديرو شويه لا صوص دو الصوجا مع شويه زيت و3 ملاعق ولا 2 ملاعق تاع العسل. صوص دو الصوجا كي وزريغه ما الا يتنوزو بارتو. سي ان برودوي خدمنا وخياس البواسون راه ماشي كني دمنان وتسام ثلاث زمام تتخدم ماشي طاحن الزيت استانو متاكين صافي على فيغ. غنخدم على حسب كيونا شي كسا رانجي الوكي نخلط نخير هكا لاصوص كيما ياكل الزيت كاين راك متاكين تنخيط بيان كاين هذا لاصوصينو تسمير الي بوليني il est fait nos poulets. Je verse ma préparation de l'huile et le miel et la sauce de soja sur les ailes de poulet. Je racle parce qu'il y a le miel au fond et c'est du gâchis. Je ne l'ai pas mis ici pour le jeter. Voilà. Après les ailes, on va tout mélanger. Je laisse mijoter quelques minutes aussi. هذا نجد يسوي شطح نخليه شويه مع هذاك لاصوص بس باش يعطي هذاك لازال تاع البولي يشرب من لاصوص هذه باش يكون عندها البنه فيما بعد. ندير هذيك لاسيت دوسو et on revient فيما بعد. فوالا regarde البلاي ديال الفراوني تيازي تاع الفور. انا غاس بابي كويسون mais c'est pas une obligation de papier cuisson. تيني البلاي كينو صارغاي سي بور سا غاس بابي كويسون تينو مسايره وسقاره وساغري قدها غود تاع مثارم زعما تدمم n'importe quel سنيوه تسبوم تديس. Voilà, j'ai préparé ce plat. J'ai mis dessus le papier cuisson pour ne pas coller. Et je vais mettre, bien sûr, j'ai chauffé le four à 200 degrés parce que mon four est là, celui qui tourne, ça cuit en bas et ça cuit dessous. Donc, 20-15 minutes, ça dépend. Et celle qui n'a pas le four avec le petit merwaha hadik, qui est معندهاش le four زعما يسان كي le ventilateur
تقدري تشعلي الفور ديالك من تحت كي يطيب تقلبيه ثينو نسارا يكوشا غيسبوين سودا سفلا اتسب سودا مت اباراتتي اكسومنين سوبولين تاع داخل. Voilà, on va commencer à mettre nos ailes doucement comme ça. On verse le reste de la sauce dessus. نسبر لا صوص نديقي من سفلا تفراوين كوبولي نديرو هذاك لاصوص فوق هذاك لي زيل دو بولي مع لاي نديرو كلش وندخلوه لو فور et on va mettre tout ça au four. مثلا راه الفرن غادي يبقى نتوالي دو توت فاصون on va surveiller la cuisson وغا ضرغن. Je reviens. Alors j'ai fait cuire quelques pommes de terre à la vapeur. Là je vais mettre un petit peu de beurre dans la poêle pour sauter mes pommes de terre. Voilà, c'est pas de batatas de سكسوت صفورة خديت باش تسهيتي في بول ورست كاع شطح فودي داخل المقييكي هفتي السطير شطح هادشي غيجيز بيان سور. هاد الجغود هي كيدي فسين les pommes de terre qui disparaissent de la vapeur plus un air de les endives مشطح de la vapeur aussi afin de sauter ainsi. Voilà, je viens de dire à propos des pommes de terre que j'ai fait passer à la vapeur plus quelques endives aussi que je vais faire frire dans un petit peu de beurre pour accompagner les ailes de poulet que je viens de sortir du four. Vous allez les voir bientôt. Bientôt. Les voilà, nos pommes de terre, elles ont pris un peu de couleur. On va les enlever. Et qu'est-ce que tu vois, les batata nar pour شطح la couleur دي شطحة كي بودي نخدم على المقلي. Donc استيد نكس وهي نت خطر بط ديجا كيما شفتوا يا البنات بطاطا ديالي خدات شويه لا كولور ديجا طايبه في لا كسكسيير دونك غير باش تاخذ لا كولور نحيها وندير في نفس المقله لي زونتيف تاعنا مع شويه الزبده. Toujours on va mettre un tout petit peu de beurre. Juste une noisette de beurre. ديالنا شويه زبده ونديرو لي زونجيف ديالنا الداخل اللي طيبتهم في لا فابور. Donc on va mettre les endives dans la même poêle avec un tout petit peu de beurre. On va les faire frire à quelques minutes. On va les tourner. هذا les endives بدينا نصفوا avec الشوت aussi. احنا راه شطح مفوزين دي مقليين جوست داوين لا كولور باسكو بوان ابري ما تبغى تستانو تشطحي فيه فالكان انا شطح ديجا ثاني مليحه اللي بغات ديرو في الكحل ولا حاجه دير. Voilà, moi je mets rien, je laisse comme ça. Peut-être je vais saupoudrer un tout petit peu de l'ail dessus. هسه راح شطح التيشيرت يقورن نتا غتبدا كاسي الحانوت اللي كورا فيت في كان كاين ماشي حاجه غيكون طاس ان فيت جوست تدير كلبو. Après c'est prêt, tout est prêt. C'est un repas équilibré
Il y a tout ce qu'on veut, la protéine, un légume féculent. J'enlève dans une assiette. Les ailes au poulet yepoued. Elles sont bien cuites, elles sont rouges, ils ont pris la couleur rouge, elles ne sont pas cramées parce qu'on a mis le papier, comme je vous ai dit, cuisson, parce que mon plat il fait griller les choses. Hein. Donc voilà, on va passer à la préparation dans un plat. Le voici, notre plat est prêt. Je ne sais pas comment vous le voyez. Voilà, on trouve en fait un légume, du poulet, c'est des protéines, c'est féculent, c'est des pommes de terre, soit le riz ou le pain. Là, c'est un plat, je vous présente un plat équilibré qui est bon pour la santé. J'espère que ma recette vous plaît. Et je vous dis, je vous remercie d'avoir regardé cette recette. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre recette. هذوك تديني ثلاثة كويدي توالين جيسبيغ لا روسيت كينو تسهل سامتا كوين كيك دني غير ليك خامن ماشي لي حاجة يوارنا دسنا ثايا ستون روسيت كيليبغي تيتيون ادوني سان الديابيت مدونون سارا فيها يصحى ري قالب ما دي تكان روز غادي تي بطاطا سي با بون ياك توجور تشرينا كاع تشرا دي سو بروتين دي سو لي ليغوم ليغوم اني شي هو نسبوت ما هو كتاد لا كاروت دا خي بومين ليسونسيال تشرا كاروت موس تشرا كاروت تشرا فيربي سي فغا زرا كوشاي مي بون فيربي تفضا طافا اما لا كاروت اما ذا النظام اما لي زون دي فيغي نورمالمون ين بارتو ان شاء الله لا روسيت ديالي عجبتكم ولا نقول لكم دمتم في رعاية الله. تجيكم مرض لهنا الخير ارتشكين ارس النظام ديال لا غوسيت تاع الداوود ان شاء الله راك تعجب في الامان.